अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस्लामी टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर तो हमारा काम ही ख़राब हो जाएगा। जो हमारा असली मकसद है वो तजवीद का, वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको बगौर सुने ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो। आज हम पढ़ेंगे लहन के बारे में। तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी और ये हराम है। लहन का मानी है गलती, इस्तिलाही मानी है कुरान मजीद को तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना। कुरान मजीद को तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना। अब इसकी इक़साम कितनी है? लहन की दो इक़साम हैं, लहन जली और लहन ख़फ़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि लहन जली किसको बोलते हैं, लहन ख़फ़ी किसको बोलते हैं। लहन जली बोलते हैं बड़ी गलती को और ये हराम है। लहन जली कौन क्या है? हराम है। मतलब अगर ऐसी गलती हम कुरान पाक में करेंगे तो वो हराम है। और लहन ख़फ़ी बोलते हैं छोटी गलती को। बचना तो इससे भी चाहिए, लेकिन ये हराम के ज़िम्मे में नहीं आती बल्कि मकरूह है। मकरूह भी तो नापसंदीदा चीज़ ही है ना, इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। लहन जली से मुराद वो गलतियां हैं जिससे मानी बदल जाता है। देखिए, मानी ही बदल गया हमारा। कुरान पाक जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे, जब उसका मानी ही चेंज हो गया। मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि अगर कायदे के अंदर अगर देखो नुक्ते वाला काफ भी है, डंडे वाला काफ भी है, इनका कोई मकसद तो है ना। जैसे ज़ाल है, ज़ाल है, इनका कोई मकसद तो है ना। बज़ाहिर आम लोग इनको एक ही तरह में अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और आप लोग भी कोशिश किया करेंगे कि आप इन गलतियों से बच जाएँ। लहन जली से मुराद मैंने आपको बताया ना कि वो गलती है जिनसे मानी बदल जाता है। जैसा कि एराब की गलती है। एराब किसको बोलते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को एराब बोलते हैं। लहन जली की 3 इक़साम हैं। एक हरफ का दूसरे हरफ से, मतलब कि जो हमारे सामने जो हमारी गलतियां हो जाती हैं वो कैसी गलतियां हैं? जैसे कि एक हरफ का दूसरे हरफ से बदल जाना, चाहे वो तब्दील शुदा हो या ना हो, हरूफ अरबी ज़ुबान का हो या ना हो। जैसे गैरी, अब देखो ना, मैंने आपको पहले बोला है कि अब मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे एक हरफ का दूसरे हरफ के साथ बदल जाना। आप इसकी मिसाल ये भी लिख सकते हैं। चलो मैं आपको आसान मिसाल बताती हूँ। जैसे अब ये देखो, अब इसको आम ज़बान में पढ़ो हाँ ज़रा, तजवीद के बगैर जो हमने पढ़ा हुआ है उसके साथ पढ़ो हाँ। आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आपको ये एक ही तरह लग रहा है, जबकि इसका मानी दिल है और इसका मानी कुत्ता है। तो देखो ना, कितना ज़्यादा लफ्ज़ की वजह से उसमें फ़र्क आ गया ना। तो ऐसी गलती कुरान पाक में करना हराम है। इस गलती से करने से हमें रोका गया है। दूसरी गलती ये करते हैं हम कि मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक कहते हैं। साकिन आपको मैंने बताया कि जज़म वाले, जहाँ पे हमने रुक जाना है, सांस ले लेना, बात को ख़त्म कर देना है। और मुतहर्रिक कहते हैं कि हरकत वाला हो, जिसमें ज़बर ज़ेर पेश हो, जिस पर यानी हरकत में तब्दील करना है। जैसे एक लफ्ज़ आपके सामने लिखती हूँ और ये इन चीज़ों को हम बहुत ही सिंपल सा लेते हैं, इनको कोई हम सीरियस ज़्यादा नहीं लेते। देखें ना, ये ज़बर है और ये पेश है, और तेज़ी तेज़ी में जो पढ़ते हैं, जो बड़ी जल्दी में होते हैं, वो इसको कैसे पढ़ जाते हैं। जैसे लफ्ज़ है अनअमता, इसका मतलब क्या है? इनाम किया तूने। कुरान पाक के अंदर जो ये लफ्ज़ है ना, उसका मानी है इनाम किया तूने। अगर हम इसको अनअम तू पढ़ लेंगे तो नाउज़ बिल्लाह इसका मानी हो जाएगा कि इनाम किया मैंने। मतलब कि अल्लाह ताला इनाम करने वाला, बंदा इनाम करने वाला नहीं है, तो इसका वाज़ह मानी ही
چینج ہو جائے گا، اور یہ واضح غلطی ہے۔ جیسے کہ لفظ ہو گیا جمعن، اس کو ہم اب جلدی سے پڑھ جائیں، ہم اس کو جامعن پڑھ جائیں تو یہ بھی ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور یہ حرام ہے ایسی غلطی کرنا قرآن پاک میں۔ اب کسی حرف کا اضافہ کر دینا یا کسی حرف کو اس میں حذف کر دینا، اب نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی غلطی حرام ہے۔ جیسے کہ اگر ہم نے لفظ ہے کہ الحمد، اگر ہم اس کو اپنی مرضی سے چلو جی اس کو بڑھا دیے، چلو جی اس کو الحمد پڑھ گئے، وائی کیوں؟ یہ ہم حرام غلطی کر رہے ہیں، انہی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، انہی چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن پاک کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم نے وہی حق ادا کرنا ہے۔ ہم ادا تو نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتائی تھی کہ جو عام بہت ساری غلطیاں لحن جلی میں ہو جاتی ہیں۔ اب تھوڑا سا لحن خفی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لحن خفی کہتے ہیں چھپی ہوئی غلطی کو، اس کو ماہرین قرآن میں، اس کو جو قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن پاک کو زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ انہی غلطیوں کو صرف وہی لوگ پہچان سکتے ہیں۔ صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے، جیسے باریک حرف کو پر اور پر حرف کو باریک پڑھا جائے۔ میں نے آپ کو جب آپ کو صفات کروائی ہیں، میں نے آپ کو ان میں بتایا تھا نا کہ یہ جیسے کہ کچھ حروف اس میں باریک پڑھے جائیں گے، کچھ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اگر موٹے حرف کو باریک اور باریک کو ہم موٹا کر جائیں گے تو یہ بھی غلطی ہے، اور یہ لحن خفی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لحن خفی حرام تو نہیں ہے لحن جلی کی طرح، لیکن مکروہ تو ہے نا، اور اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے 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 یہی بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں۔ اب اگلی ہے کہ جیسے سا یسلا کی جگہ سا یسلا پڑھیں گے تو یہ لحن خفی ہوگی، مطلب کہ ہم نے اس کو چینج کر دیا، جو اس کی اصلی تھی اس کی چیز کو ہم نے ہٹا دی۔ جیسے سا یسلا، اب دیکھو سا، اب دیکھو ہم نے سواد کی جگہ پہ ہم نے سین پڑھ دیا، جبکہ ہے یہ سواد ہے، تو یہ لحن اب جلدی سے جب ہم تجوید نہیں سیکھیں گے، مخارج نہیں سیکھیں گے، ہم حروف تہجی نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ایسی غلطیاں تو کریں گے نا۔ تو انہی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، کوشش کریں کہ آپ یہ والی غلطیاں نہ کریں۔ اب ادغام اور اظہار کے قواعد میں نے بڑے اچھے سے آپ لوگوں کو پیچھے سمجھائے ہیں، بڑی تفصیلاً میں نے ان کے اوپر آپ کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں، تو سو آپ لوگ ان کو جا کے لازمی دیکھنا۔ اب جیسے کہ ادغام کی جگہ اظہار کر دینا، مطلب کہ جہاں پہ لفظ کو ملانا تھا وہاں پہ ہم نے لفظ کو واضح کر دیا، تو یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مثال سے ہی سمجھایا جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے بولا کہ ادغام کی جگہ اظہار کر دینا، جہاں پہ لفظ کو ملانا ہے وہاں پہ ظاہر کر دینا۔ جیسے رجل یسعی کی جگہ رجل پڑھنا ہے، لفظ جیسے یہ ہے کہ رجل یسعی، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ اگر اس کی جگہ ہم پڑھ لیتے ہیں رجل یسعی تو یہ غلطی ہے۔ اگر اخفا کی جگہ اظہار کر دیا ہے، جیسے منکم میں گنہ کی جگہ اگر ظاہر کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔ جیسے کیسی مثال تھی، جیسے منکم، اگر ہم اس کو منکم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم نے اس کو کیا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پہ چھپا کے پڑھنا ہے۔ کیسے منکم، اب گنہ کی جگہ اگر ظاہر کر کے پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ چھوٹی غلطیاں ہم کرتے رہیں گے، چلو جی لفظ کے ساتھ لفظ ملے، چلو جی خیر ہے کوئی بات نہیں جی، چلو جی اگلی غلطی پہ جی اظہار ادغام، چلو نہیں پتہ، چلو ٹھیک ہے جلدی کرو نا، بڑی دیر ہو رہی ہے، اس کا خیال ہی نہیں کیا، وہ بھی اب اخفا کی جگہ اظہار کر رہے ہو، ادغام کی جگہ پہ اظہار کر رہے ہو، قلب کی جگہ پہ اخفا کا ملا رہے ہو، تو یہ
बज़ाहिर तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये छोटी गलतियां ही बड़ी हो सकती हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना कीमती टाइम निकाल लें। जो लोग नहीं किसी इदारे में जा सकती, किसी के पास नहीं टाइम निकाल के जा सकती, उनके पास पढ़ने का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो उन लोगों से गुजारिश है, यूट्यूब भरी पड़ी है। हर आप जिधर भी आप नेट में से सर्च करेंगे आपको हर चीज़ मिल सकती है। आप कोशिश करें कि इन गलतियों से बच सकें, ताकि हमें जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है हम उनके ऊपर अमल पैरा हो सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हम किसी न किसी तरीके से इल्मी लिहाज से हम फ़ायदा आपको पहुंचाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफ़ीक दे कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।